Maliba ikanyeta jorobana ikeme panola manyuma takodela Maliba ikanyeta jorobana au nyeta mboto wala minkoinale Maliba ikanyeta jorobana ikeme panola manyuma takodela Maliba ikanyeta jorobana anga famote nyina na fantamnane Kolona filibe alama dembla kosube kela Nimisa tena Joshila Koni kono kela Salut internet Maléo Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walmando fo limini dantala toujours balma kede do agas 24 yambe nyogombolo dande do ay keribla video page be page no fede mais itesega ni page mine ko ambe nyogombolo dande do kerengere nyana anti cartinina depuis bureau kono fo international sanfe France bola Italie bola Allemagne bola Turquie bola ani kata farajie fantan nani bela jelena Mali kono ani Mali koka kaw fo ka walmando foli mini dantala aka solda kende do 24 heures sur 24 heures ambe nyogombolo dande do Mali o Mandenkaw ambora ni kuna foni jume kayiraw bela jelena nina ko kele ambala sankele ani ko asankele bena dafa kalo kura lo 5 oya sankele ni o ekele ni flana o sankele ko nana kana bla bila ani Mali eta be nyogona eta mi sigilen do maliendenw kama pour que ka jamana dew lakana pour que ka jamana dew nga hake di pour que kana ni basige jamana kono o eta kele ndebe halbi foi manyana bo o nyanabo balia koso o tonyo koso o kololo koso o degun koso mado bora ya kata Mali kono ko lubetu tanya nyini komi mbe faso ko kambe wali jamana kambe ka nga jamana sebe nyini nga jamana sebe soro chogoma soro ala me mado sera ka déplacer ye un an soro do ye 2 ans soro do yere kalo woro de dira uluma olu ye ala mini faso de do ni ma nye soro jamana ko ka ni tara jamana kono mbe se ga nye soro awolola munde la kololo awolola munde la maleri awolola munde la kumasulu awolola munde la maloya ora to anga jamana nchuga ka gelende anga jamana on dirigeant tel la dilime anga jamana on dirigeant te kuma kamme anga jamana dirigeant be bere de don anga jamana dirigeant be boli de do anga jamana dirigeant be tani de do be tani min do de numuta e ga hake ita soro idun kangu ta e ga hake no fe parce que be sara kasabu ke e ga hake di idun kangu kele e ga hake de no fe kasabu ke si kanye edi sankele ni ko Mali do be kasila jamana kono ani jamana koka kuma te kuma ya amma minke akata ni video bakele ni koyi manifestation kontew mawbe ka sufiri chogo mi be ka sufiri oke chogo de la mamenu ya alamina kafo ambe bo ambe tan faso kono faso jumende do ngolo la yoro mina mbara jurube yoro mina no ye Mali bay ni manye soro jamana ko kambe tan nyanyini jamana kono kodo be ni manye soro jamana ko kan ni tari diga jamana kono ikanga nye soro de me ka jamana kono na obi balala ka sabuke itumbe jamana ko ka atunganga nyanyine kadima ambasadi kama atunganga nyanyine kadima konsili kama atunganga nyanyine kadima sejemu kama atunganga nyanyine kadima hokoze kama no bela jelen kama iko kuta di iboren kofeola ka ko betika jamana kono parce que be jamana dore kono munu nyuka carte séjour ta kadima ka jamana sigi 7 ta kadima pour que ga hera ni basiki soro pour que katani hera yiga jamana kono munde balola ika jamana yi bali passeport la passeport de ya nuru mako sabbi ma joli de wra ma hake mi mbora bini bloquer be makoy nu be Mali kono ma bi saba aniko ku tara passeport ko nyanyini solution masurala yake choko bela jelene ko solution masurala surtout krengre nyene kartinina yere Mali yere seben ko bonyana karama tara kadi mo mima no yanga ministre de la territoriale o ka secrétaire ou be o ka adjoint o yere kuma min yere fo ngo malo yala ko de kuma sulu ko de nyo de fo sa ngo nin kele abeke min ya be ko de menina ko abe resoli wallahi billahi na utara kronfe na utara sanfe na udona dugumene wola na uyelela kulu sanfe aunde faso donye aunde jamana donye asigi kanya aunde amana ko ko nyanabo en tant que nini na ko problème ma resoli ni Mali do ma lafia soro jamana ko ka wallahi jamana en ko na te lafia Mali be hera o hera la Mali be basigo basigila jamana demunu be jamana ko ka mo kelembe abe doni mo tanye mo kelembe abe joni du tanye mo kelembe abe joni famille mumede ni o mo kelende tiri komi ye jamana de tiri ni o bali sebe na bi ko ka barantanya yirala ko bali jamana passeport la bi o be sika munde ke o jamana de tiri lo be ama de tiri anga jamana sigilo ndo ni kandeka
ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ bana hinɛ bana makari bana mamuru bɔra ya bi ka taa Mali kɔnɔ n'u bɛ Mali kɔnɔ kalo kelen kalo fila bulo kelen file k'a sɔrɔ France carte séjour b'u bolo pour que n bɛ taa jamana kɔnɔ ka di n ka passeport ko ni n ka ɲina ko ɲɛnabɔ mais mun de nana wala kɔnɔ hali ni France carte séjour b'aw bolo anw tɛna aw ka ɲina ko ɲɛnabɔ aw anw tɛna passeport d'aw ma o b'a yira k'a fɔ ko malidenw tɛ wa an ka jamana in bɛ se ka to nin kɛcogo la n'u bɛ se ka anw bɔ malidenya la cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ yɛrɛ Masi kana bila I kunna carte séjour b'aw bolo Mali kɔnɔ bi France de y'a d'aw ma o carte séjour min n'aw taara ka passeport ko n'aw y'a ɲɛɲini n'aw ma ɲɛ sɔrɔ a la n'aw segira ka taa Mali kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ taa ɲɛɲini aw faso kɔnɔ aw barajuru bɛ yɔrɔ min na olu ka tila k'a fɔ ko solution t'olu bolo parce que aw ye dɔ tigɛ ka bɔ aw si de la aw t'u yɛrɛ ɲininka I sigi kan yɛrɛ ye mun de est ce que olu yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ dɔn ɲinɛ n'u yɛrɛ ka histoire de kɔ billahi an bɛ baga k'a fɔ ko France an bɛ baga k'a fɔ Allemagne an bɛ baga k'a fɔ ko Europe de bɛ k'an détruire an ka jamana yɛrɛ de bɛ k'an détruire nata kalabantiya janfa bingani o de ye nin ye ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi ninnu bɛ se ka mun de kɛ ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi se bɛ ninnu ye wa dabali bɛ ninnu ye wa Maliw waati dɔ sera an ka wuli ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna musalaha kuma a tɔlɔlen don mais nafa t'a la musalaha kuma nafa foyi de t'a la katiniya I ka bɔ passeport la I ka bɔ passeport la maa minnu bɛ jamana kɔ kan I ka dossier ka ta en charge fɛn min ye si minnu ta yan an tɛ ko in tɛ ɲɔgɔn nɛgɛni ye dɛ n'a bɛ Asimu ɲana n'a bɛ ka toujours n'a bɛ fɛn de mɛlɛ kan ninnu na anw ka fɛn t'a la dɛ anw ka papa ka t'a la aji minnu b'u bolo jamana kɔ kan billahi b'a résoudre olu de ye problème ye problème fanba ye Mali état de ye état tɛ se ka kɛ rebelle ye ka bi jamanadenw kan o jamanadenw minnu b'o tɔɲɔn o kɔlɔlɔ kɔnɔ état bɛ tila ka yɛrɛ ko tiɲɛ b'olu bolo mais hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kodɔn ni kalannen yɛrɛ de don est ce que ninnu yɛrɛ ye kodɔnnaw ye ninnu yɛrɛ kan ka jamana yɛrɛ diriger wa jamana wɛrɛ k'a ka titre de séjour d'i ma e ka bɔ o jamana kɔnɔ ko n bɛ taa sɛbɛn dɔ ɲini I ka jamana k'i balo la n ko maa ye diɲɛ yɔrɔ sini Mali de tɛ a y'a lajɛ kɛ I ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ jamana kɔ kan yan pour que a problème ka résoudre a ka fisa I ka bɔ ka taa jamana kɔnɔ mais carrière en façon de donner tara nous yem bali jamana ko ka billahi ni ndona ma ɲɛ sɔrɔ de mais donnen kɔfɛ Mali famaw ko ensemble mɔgɔw ko ministre ko nko président yɛrɛ ko olu tɛ se ka problème résoudre n'a problème ma résoudre Asimu kana yɛrɛ sɛgɛn a tɛ to fanga ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de bɛ ka kuma bi maa caman b'a fɔ ko n kunkolo tɛ n de a ye aw ma faamu min bɛ yen o aw t'a dɔn n'aw b'a dɔn aw tɛ Asimu musalaha n'aw t'a dɔn n'aw b'a kalama billahi ben kali alala aw b'a fɔ Asimu ye nin ɲɛnabɔ I ka hɛrɛ bɛɛ bɛ nin de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Mali bɛ basigi o basigi la Mali bɛ hinɛ o hinɛ la Mali bɛ mankuto o mankuto la tagamakɛlaw de don n'o tɛ papaga tɛ Mali kɔnɔ hali sɛnɛkɛla a tɛ se k'a yɛrɛ balo même jagokɛla tɛ se k'a yɛrɛ balo Mali in kɔnɔ même jagokɛla a tɛ se k'a yɛrɛ balo jamana in kɔnɔ jamana min kɔnɔna na ni tagamakɛlaw tɛ o jamana a bɛ bɔ planète kan n'i y'o tagamakɛla ninnu de tiri e ka laɲini ye jamana basigili ye wa n'i y'a mɛn ka kɛ hɔrɔnya ka k'i yɛrɛ a ka kɛ de I bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ I tɛ balo mɔgɔ la I dulonlen tɛ mɔgɔ la pour que ka jamanadenw ka hɔrɔnya bali pour que ka jamanadenw c'est-à-dire k'u ka danbe ban f'u ye k'u ka hɔrɔnya ban f'u ye n b'aw bali jamana sɛbɛn de la e b'a fɛ jamana ka k'a ɲɛrɛ ye e b'a fɛ an ka bɔ jɔnya la an bɛ se ka bɔ jɔnya la cogo jumɛn de la sɛbɛn tɛ jamanadenw na ne ɲa t'o tacogo la dɛ ni mɔgɔ min ɲa b'a tacogo la a labɔ a y'a labɔ de ni mɔgɔ min ɲa b'a tacogo la diɲɛ kɔnɔ ko jamana dɔw bɛ yen hali k'a dɔn k'a fɔ ko nin na hakɛ b'i ka jamana kɔnɔ fo I ka sɛbɛn dɔ de d'a ma sɛbɛn de bɛ ta en compte aw ko an bɛ jɔnya de kɔnɔ bɛɛ jɛnna n'a ye an ka bɔ jɔnya min n'an b'a kɔnɔ san 30 san 40 an bɛ jɔnya min kɔnɔ an bɛnbakɛw ye jɔnya baara min kɛ yan an ka bɔ jɔnya kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ ye mais an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye cogo jumɛn de la sɛbɛn tɛ malidenw na a lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ sɛbɛn tɛ malidenw na donc an bɛ k'an yɛrɛ ye solution min na a y'o solution ɲɛɲini sa diɲɛlatigɛ foyi tɛ yen jamana kɔnɔ ani jamana kɔ min b'a yira k'a fɔ ko I ye nin ye I ye nin de I tɛ nin ye ni sɛbɛn de tɛ I ye manamanakan gulomikan n sigilen bɛ kilimu kɔrɔ k'i kɔnɔ fa sen woro la o manamanakan de b'u da n'o tɛ ma kuma dɛ billahi ma kuma dɛ maa minnu taara Mali kɔnɔ nin kɛcogo in na n'u bɛ Mali kɔnɔ n'u bɔra yan k'a fɔ k'olu taara ka taa jamana sɛbɛn de ɲini ka taa I ka carte d'identité correction de ka kɛ ka taa I k'u ka passeport de sɔrɔ wallahi Asimu a y'a ɲɛɲini dɛ a y'a ɲɛɲini aw ka ɲɛnabɔ immédiatement k'a d'u ma musalaha t'a la de loi taara loi ma ta aw tɛ loi yɛrɛ kan
aw te sariya yɛrɛ ka aw tɛ ka baara kɛ ni sariya ye aw bɛ se ka loi ko fɔ olu ye cogo jumɛn de la aw bɛ se ka procédure jumɛn de ta k'a di ninnu ma k'u ka bolo o sira fɛ k'o de ye jamana loi ye aw yɛrɛ sigilen tɛ loi kan aw nana aw ye loi bali ye ka bɔ yen aw bɛ ka baara kɛ ni sariti de ye sariti ye bɛnkan min n y'a to ne sigira fanga de kan bɛnkan min bɛ n bolo o bɛnkan de ye nin ye mais ani loi bɛ yɔrɔ jumɛn an tɛ bɔ janfa ni kalabantiya kɔnɔ maaw k'i nɛgɛ ka i yɛrɛ k'i nɛgɛ bilahi i laban ɲɛ sigi i sigiri i laban ɲɛ k'i sigi ka kule de maaw ma b'i soutenir nin kan kan maaw ma b'i dɛmɛ nin kan kan ko transition bɛ ka taa taabolo min kan k'a taabolo ka ɲi bilahi jugu de y'a bɛɛ ye dɛ n b'o fɔ k'a jɛya pewu ka nɔgɔ bɔ a la n'aw t'a dɔn Azimu b'a dɔn n'aw t'a dɔn de Asumu b'a kalama Sukɛli b'a kalama a y'a fɔ Sukɛli ɲɛna ko ne de ye Aras 24 ye n y'o de fɔ n ko ministre mana dɔ dingɛ min kɔnɔ ne de b'o sama ka bɔ Sukɛli kumakanw bɛ n bolo heure kelen ni ko de don nin na ko in kan dɛ n tɛ kuma dɛ n'o de fɔ sisan n ko fɔ ka diɲɛ wuli fanga de b'u bolo ka ne kɛlɛ mais i tɛ se ne la hɔrɔnya la i tɛ se ne la danbe la i tɛ se ne la jamana kanu min bɛ ne la walahi a t'u la jamana kanu tɛ ka jamana kanu tɛ k'i sigi jamanadenw bɛ ka kasi musow bɛ kasi la denmisɛnninw bɛ kasi la kalanw tiɲɛna baaraw tiɲɛna furu sara adamadenya yɛrɛ banfuyara maaw danbe o banfuyara n'i y'a mɛn ko danbe n'i y'a mɛn ko yɛrɛ n ko ye de bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ maa min tɛ se a yɛrɛ kɔnɔ danbe b'o tigi la maa min tɛ baara la o bɛ se ka hɔrɔnya kuma fɔ parce que maa dɔ de bɛ k'i balo e bɛ se ka hɔrɔnya kuma fɔ o tigi ɲɛna k'i yɛrɛ ye a ka sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka ko k'i yɛrɛ ye i dulolen tɛ mɔgɔ la e dulolen bɛ mɔgɔw la e ka k'i yɛrɛ ye o bɛ kɛ cogo jumɛn de la maliyɛndenw musow tora bi k'u yɛrɛ di cɛw de ma cɛw tora k'u yɛrɛ di musow ma ka si yɔrɔ sɔrɔ ka se ka dumuni dɔ sɔrɔ jamana in kɔ ka yan Faransi dɔrɔn tɛ dɛ jamana in kɔnɔna na yan malidenw bɛ yan Mali représentants bɛ yan minnu bɛ yan jamanadenw kama n'o ye CSDEM ye o ni ka fara Haut Conseil min sigilen bɛ yan i mago t'a la dɛ i mago tɛ nin problème la parce que olu mago bɛ mun de la place mun b'u bolo awa à partir de aujourd'hui ne de tun y'a dabila mais n y'a lawuli dɛ siga ka bɔ la nɔgɔ ka bɔ la pewu ni Haut Conseil cɛ kelen y'a dayɛlɛ ni Haut Conseil cɛ kelen y'a dayɛlɛ ni CSDEM cɛ kelen y'a dayɛlɛ yan n bɛ kabako lamaga réseau in sanfɛ Nyankala Lasman ne o de fɔ Haut Conseil tɛ se ambassade tɛ se consul tɛ se ministre tɛ se n y'a ta cɛla ninnu na ni représentant ninnu na cɛ min fanga b'aw la ka aw capable don ka ko bɛɛ kɛ de mais bilahi ni cɛ kelen bɔra ka ne sɔsɔ ni cɛ kelen bɔra k'a jira k'a fɔ i ye nin de kɛ malidenw ɲɛ n b'i legu dɛ n y'o de fɔ dɛ n b'i legu faden kɛnɛ kan bilahi fo k'i don kaburu kɔnɔ malidenw t'i kanu tugun n bɛ pɔn jugɔrɔ yan ɲɛ bɛ bɛɛ la n tulo bɛ bɛɛ la ɲa bɛ bɛɛ mankan na ɲa bɛ bɛɛ kumakan na ɲa bɛ bɛɛ tacogo la ni Haut Conseil tun y'a jɔyɔrɔ fa kumakan duman ta ɲɛ ye sa non Jabira e min kumana anw fɛ manifestation kɛr'o la ani bi cɛ bɛ ka mun de kɛ papa a bɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan o a dɔ ta o a bɔ ta o mun de bɛ ka kɛ aw jɔyɔrɔ ye jumɛn aw bɛ ka mun de kɛ an ɲɛ tɛ foyi la bɛɛ y'i sigi bɛɛ y'i mango ko jamana ka gɛlɛn jamana bɛ gɛlɛya o ye wajibi de ye parce que sɛbɛn tɛ jamanadenw na jamanadenw hakɛ dɔnnen tɛ jamanadenw tɛ baara la jamanadenw tɛ ka balo jamanadenw bɛ ka tɔnɔ de ala ma don o don e Jabira bɛ jamana in ko ka yan e de bɛ maliyɛndenw représenter Faransi kɔnɔna na yan e man kunnen don n'an y'i kɛlɛ maaw b'a fɔ ko an bin n'i ka or que i tɛ baara la n'an y'i kɛlɛ maaw b'a fɔ ko an ka far'i la or que i tɛ ka ko kɛ awa i tɛ ka ko kɛ bi i tɛ ka ko kɛ sini ne b'a fɔ dɛ CSDEM dun cɛ bɛ ka fɛn kɛ yan muso tɛ ka fɛn kɛ cɛ tɛ ka fɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Faransi ya aw ni CSDEM min jɛra maa dɔw b'olu cɛla minnu ye hɔrɔnw ye de depuis n'u ma jɛ ka papier signer de nka ni ala sɔnna a papier ko a bɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ inshallah nin video in kɔfɛ a papier ko bɛ ban a bɛ kɛ min ɲɛ a bɛ ko yɛrɛ an bɛ papier bɔ ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'aw sigi k'aw man kɔ aw tɛ se k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'aw sigi aw tɛ raser ka jamanadenw dɛmɛ o ye nkalon de ye dɛ o papier yɛrɛ siɲɛ kun o papier yɛrɛ siɲɛ kun ne ɲɛ t'o la o jɔyɔrɔ t'o la o papier di force bɛ kɛ k'a yir'u la k'a fɔ an farila ka bɔ ɲɔgɔn na parce que aw tɛ ka bouger aw tɛ se k'aw sigi ka anti-catina mɔgɔw de lajɛ su Faransi kɔnɔ k'u lajɛ olu ka bɔ dɔrɔn ka video kɛ ka taa manifester hali n'a y'a sɔrɔ aw bɛ taa manifestation na mais aw bɛ ka raser ko jumɛn de la pour que état k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la mɔgɔw tɔnɔnen don kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ CSDEM tɛ ka raser parce que papier b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn oui an bɛ taa réunion non nin t'a ɲɛ ye sa
bɛɛ ka yira ka côté la ka yira k'a fɔ i ye fasoden de ye minnu tɔɲɔnen don fasodenw de don an minnu bɛ k'a kɛ an ye jamanadenw de an tɔɲɔnen tɛ mais maa dɔw de ye tɔɲɔnen don o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ de tɔɲɔnen don ni fɛn tɛ ne k'u sini mɔgɔ minnu bɛ ka dɛmɛ dɔw bɛ se k'a ɲɛ ne ye komi bɛ k'a ɲɛ dɔw ye cogo min diɲɛlatigɛ ye nin de ye ni Ala sɔnna ni sedenw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ta tɛ taa yɔrɔ jan dɛ an n'u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn min ye k'u bɛ ensemble kɔnɔ bi o kuma banna an n'u tɛ kan kelen na fɛn min ye haut conseil ye an n'u tɛ kan kelen na a y'a sɔrɔ n'olu ma papier signé dɛ mais hɔrɔn kuma de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ parce que Jabira nan'i jɔ diɲɛ bɛɛ de ɲɛna ka hɔrɔn kan fɔ n'i ye hɔrɔn kan fɔ hɔrɔnw ɲɛna hɔrɔnw de b'a lamɛn dɛ n'o ma lawaleya mun de bɛ yen min bɛ yen i bɛ bɔ k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ko i bɛ kuma hɔrɔnya la o hɔrɔnya baara i kan k'o de lawaleya Sukɛli kumana malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya de la o hɔrɔnya a da tora Sukɛli la bilahi a da tora Sukɛli la n b'a dilan duguma fɛn min bɛ se ka dilan duguma de sa fɛn min tɛ se ka dilan duguma o tɛ se ka dilan duguma o yɛrɛ nege kan de don pour que ka jamanadenw dɔw bɔ malidenya la ka jamana jɔ jamanadenw dɔw suka awa nin na ko in kɔni a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye dɛ ne tɛ cɛ wɛrɛ don dɛ a bɛ kɛ min ye a bɛ wolo min na dɛ a bɛ wolo de la dɛ minnu bɛ k'aw dɛmɛ k'a fɔ ko a kɛra journaliste ye o a kɛra activiste ye o Mali kɔnɔ anw minnu taara Mali kɔnɔ bi n'aw bɛ degun kɔnɔ ye k'u ka bɔ ka taa fara u kan a ka taa Korofina minɛ a ye Korofina minɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka a fɔ réseau sanfɛ k'olu bɛ ka anti-catinat mɔgɔw dɛmɛ kɛlɛ de la k'olu bɛ k'u dɛmɛ de pour que u k'u ka hakɛ siri u k'u ka hakɛ sɔrɔ k'u ka bɔ bi ka taa fara u kan ka taa Korofina datugu aw minnu bɛ jamana ko kan ya consulat bɛɛ kan ka fermer n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya k'a fɔ aw mago b'a la aw ka hakɛ ka sɔrɔ sinon na consulat ma datugu hɔrɔnya la ni consulat ma datugu nin kɛcogo la aw ni Ala tala cɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ na yan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de minnu bɛ Mali kɔnɔ i bɛ solution de ɲini ka na n'u ye n'u tɛ passeport d'u ma i k'u ta vol kɔnɔ ka n'u bila Faransi yan n'olu ban'u la jamana dɔ de b'u fɛ n'i ko i tɛ nin fɛ jamana dɔ de b'a fɛ ouais minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u bule kɛra yen de Asimu ni Sukɛli ka fɛɛrɛ ɲini i ka fɛɛrɛ ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'u ladon vol kɔnɔ ka na n'u ye yan i kana passeport yɛrɛ di mais ka se jamana in kɔnɔna na yan parce que i bɛ yan k'u faw de ta i bɛ yan de k'u ka kabilaw ta i bɛ yan de k'u balimamusow ta i bɛ yan de k'u sinjiw ta ka nafa don ɲa Mali ye olu jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ Asimu jɔyɔrɔ kan parce que olu de bɛ ka Asimu sara olu jɔyɔrɔ ka ɲi bi place b'olu la Mali ko la bi ka tɛmɛ Sukɛli kan dɛ jamana de bɛ ka Sukɛli sara mais n ko olu de faralen b'anw kan ka Sukɛli sara olu de bɛ ka ko kɛ jamana ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ a ye fɛɛrɛ ɲini i ka nina ko a ka problème résolu dɛ n'a problème ma résolu Korofina bɛ datugu consulat fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ bɛ fermer un à un o sika ka bɔ bɛɛ la n'aw sigira anw minnu anti-catinat mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan ko minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u ka problème y'u yɛrɛ ka problème de ye an bɛɛ ka problème Mali état de ka problème de Mali état de ye jamanadenw bila nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ y'a ɲɛɲini ya ka dɛsɛ a la de o de y'a to dɔw bɔra hali n'a y'a sɔrɔ i m'a sara ɲɛmɔgɔw la i bɔra mun de kama tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ ni degun mun b'u kan an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ n'i bɛ maa jalaki a jalaki waati la waati min i kan ka jalaki mais sisan t'u jalaki waati ye i taara i m'a sara na o ye tiɲɛ ye mais malidenw de don fasodenw de don jamana de y'a to fana i taara an maa joli de ye kɛlɛ kɛ jamana de y'a to i taara ne ye papier bɛ ka bɔ business la ni ne bɛ ka bɔ business la mun wɛrɛ de don jamana ka kalanbaliya ani jamana ka kodɔnbaliya parce que kodɔnna mansa jamana dirigeants na pour que ka se ka jamana diriger k'a la tableau ɲuman kan o de y'a to jamana sɛbɛn bɛ ta business la a ye lamɛn dɛ Sukɛli n bɛ Sukɛli ni tan jɛna n bɛ Sukɛli yɛrɛ a ye min fɔ n b'a jouer yan o ye kelen ye a bɛɛ tɛ se ka jouer bi dɛ o ye kelen ye ani ko ye maa dɔw minɛ nina ko problème la o mɔgɔ ninnu k'u taara vérification kɛ maa dɔw de sɔrɔla fɛn min ye Korofina ye ko ka nina fɔ labɔ ka d'u ma anw b'o de fɔ Mali État ye o ayi n'olu ma kunu anw taara ka ban quoi tan anw bolo n'olu ma kunu de k'u bɛ anw sɔrɔ ɲɛfɛ de mais an ka hakɛ a bɛ di aw y'a dɔn bi de k'a fɔ ko nina bɛ ka trafiquer yan aw y'a dɔn bi de k'a fɔ ko nina business bɛ kɛ Korofina aw b'a kalama yɛrɛ tugu de don aw kana da ka bɔ télé la de aw ɲa tɛ nin si la aw ɲa bɛ mun de la Sidiri minnu bɛ problème kɔnɔ aw de ka problème don aw de y'u bila o problème kelen kɔnɔ aw de y'u bila o dingɛ kelen de kɔnɔ a fɔra yan an y'a joué diɲɛ bɛɛ y'a mɛn awa diɲɛ bɛɛ bɔra kalama k'a yira k'a fɔ minnu bɛ ka baara kɛ Korofina olu y'a yira k'a fɔ ko n'i taara voie légale fɛ ko a tɛ marché ko fo i ka taa business sira de fɛ
mali fama jumɛn de bɛ k'i t'a kalama dɔ ka bɔ k'a démenti min ye ministre ye min ye gouverneur ye min ye ko wɛrɛ mali état kɔnɔ bɔ k'a démenti bɛɛ bɔ ni prévu de ye k'a da 1 na 1 yaro représentant kɔni tɛ jamana in ko ka yan ko e t'a kalama o ye ngalon de ye ambassade tɛ se k'a fɔ consul tɛ se k'a mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ a ye n kɔnɔ ta Je vous l'annonçais dans les titres, 13 fausseurs de cartes Nina aux arrêts, dont un qui tentait d'escroquer 100 millions de francs CFA à une banque de la place. Un autre exploit des éléments du service d'investigation judiciaire du camp 1 de Bamako. Les précisions avec Ousmane Diakité. 102 millions de francs CFA, c'est la somme qu'a tenté de soustraire un présumé suspect auprès d'une banque de la place en se présentant avec une fausse carte Nina établie en son nom. Aussitôt alerté du forfait, le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie n'a pas lésiné sur les moyens pour appréhender les faussaires. C'est ainsi que de fil en aiguille, 13 personnes ont été interpellées pour faux et usage de faux. Le 11 de ce mois, nous menons banque là. On tɛ se ka ta ka dulon k'a fɔ ko maa minnu ye dɔ b'u si la o ye ngalon de ye hali u tɛ sira kelen na k'a fɔ ka nɔgɔ b'o la de hali u tɛ sira kelen na ministre de la territoire ne delila k'a wele o n y'o de fɔ sa cɛw man kan dɛ ne delila ne 24 delila k'a wele ne y'o de fɔ n delila k'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko ne b'u wele n b'u wele numéro kelen min o bɛ yen dɛ n ko a bɛ numéro kelen in dɛ ne b'u wele dɛ ne fasoden de ne jamana kɔnɔden de lahi ne bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ ninnu kan ninnu minɛna banque kɔnɔ suyali ni kalabantiya ni bengani mun de nana n'a ye baara kɔntanya jumɛn de don jamana de bɛ miliyari suɲɛ jamana de sigilen don baaraw kan ka ɲɛ kalanw kɛra i kan ka formation minnu kɛ nina de y'u bali pour que i ka se k'a kɛ ni o ko nina correction tɛ kɛ n'aw tɛ nina baara k'a d'u ma pour que i ka t'u ka information n'u ka kalan n'u ka baaraw tɔw dafa i bɛ sonyali kɛ dɛ i bɛ sonyali kɛ i bɛ banquew attaquer n'i y'a ye sonyali a cayara jamana kɔnɔ fo ka se banque la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jamana ɲɛmaaw de nɔ don aw de nɔ dɔn dɛ aw bɛ ka sara ta ala ma don o don anw bɛ ka détruire surtout minnu bɛ mali kɔnɔ olu bɛ mun de kɛ olu b'u ta kɛ sonyali ni dɔrɔguta de ye ekɔlidenw kalanna i sigilen don kalan kɔfɛ i tɛ se ka foyi kɛ tugun i b'a kɛ cogo jumɛn de la ko i ka ninan correction tɛ kɛ i ka ninan tɛ yɛlɛma n'a ma yɛlɛma i bɛ mun de kɛ i bɛ balo cogo jumɛn de la n'u b'i minɛ sonyali la i b'i minɛ sonyali de la n ko ninnu banna o de la minnu bɛ jamana kɔ kan an tɛ sonyali kɛ an ka jamana an t'a suɲɛ anw b'a dɔn an ka jamana kun de an ka jamana an tɛ bingani kɛ mais anw bɛ binganikɛla de kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu de filɛ ka détruire nin kɛcogo la minnu tora faso kɔnɔ olu y'i ta kɛ sonyali ni dɔrɔguta ye aw b'u jalaki a ye diɲɛmaw jalaki kɛ ekɔliden joli de bɛ yen bi ekɔliden joli de bɛ bi n'a ka vocal bɛ ne bolo n'a tilala a ka kalan na n'a bɛ kule la nina ko nɔfɛ pour que ka formation wɛrɛ kɛ n'a dɛsɛra k'a kɛ nina ko kama a cɛma joli de bɛ yen min bɛ taa sonyali la min bɛ taa bingani la ka sababu kɛ jamana de nɔ don n'olu minɛna i bɛ wuli de a donna ta bɔra bandiw bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ten de ya n ko bandi kun ye baarakɛbaliya de baarakɛbaliya de bɛ maa bila nin na parce que baara t'i bolo sɛbɛn yɛrɛ t'i la jamana kɔnɔ surtout jamana kɔ kan malidenw sigilen don bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ ni ko nin kɛra dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli a nin man kan ka kɛ cɛ analyse bɔ kosɛbɛ sa munna a man ka kɛ a sababu ye mun de kalanden minnu bɛ yen n'u tilala kalan na k'u ka université kɛ ka tɛmɛ n'u mago b'a la ka taa formation wɛrɛ kɛ ka kɛ médecin ye ka kɛ i bɛ se ka baara suguya a kɛra commerce a kɛra fɛn fɛn ye i bɛ se ka baara façon bɛɛ lajɛlen bɛ information kɛ mais munna i dɛsɛra k'a kɛ k'u ka nina de tɛ falen ka d'u ma a cɛmanw olu tɛ kɛ dɔrɔgutalaw ni jɔnw ni kalabantiw ye wa ni bandiw ye yiri kɔnɔ ka taa mobiliw attaquer ka marifa jɔ mɔgɔw la tile gɛrɛngɛrɛn fɛ ka ɲɔgɔn faga k'a sɔrɔ fɛn min bɛ se ka yɛlɛma sogonti kɛlɛ a bɛ se ka yɛlɛma sogonti kɛlɛ jamana bannaw la ko i ka kɛ zɔn ye an k'i minɛ k'i datugu a y'a lajɛ a musoman joli de bɛ yen min b'a yɛrɛ feere aw ko dɔnkili manamana dɔnkili da ka dabila jamana kɔnɔ o bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo jumɛn de la baara tɛ jeliw bolo baara tɛ sunkuruninw bolo jagoya bɛɛ bɛ kɛ dɔnkilidala de ye pour que YouTube k'i sara pour que i ka dɔnni sɔrɔ ka balo dɔɔni ani minnu bɛ t'u yɛrɛ fɛɛrɛ olu tɛ kelen ye jamana falen dɔnkilidala fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n terikɛ baarakɛbaliya de don parce que bɛɛ b'a dɔn YouTube b'i sara site wɛrɛw b'i sara dɔɔni dɔɔni i bɛ concertw kɛ i bɛ invité yɔrɔw la mais e t'o la e tɛ dɔnkili da mais i bɛ mun de kɛ aw b'a fɛ ka dɔnkilidalaw fana daminɛ nin kan de kan k'u bɛ ka manamana dɔnkili kan da i tɛ ka manamana dɔnkili da de aw de bɛ ka manamana baara kɛ
aw ka manamana bara o de ya to bi maw be manamana dongili da parce que manamana bara conséquence ye minya be wolo mina o do manamana dongili da de ete bara la ni ma manamana dongili da bi ebe lamia ebe wori sorwa ebe konzeri sorwa John de bi wele John de bi sara personne John de bi wele konola John de bi wele mariage la John de bi wele denguni la John personne abo ma kelen nu ndemini ni ke chogola donc dala joli de be nu ya balaka hakela hari bi donc dala o tsega dongili yere da tellement que seranen do e kana tamine ka datu ka sura jamana de kera rebelu ye kabuka o ya conséquence do parce que te barala nina mumbubo ate sanze nina mumbubo ate ele mo lu sigile no fota e kono olu bolo jinye dambe o ka biro kono e mambu sama ku labo biro kono kana shiga o la few ambu sama ku labo biro kono kayuru la onye jamana donde mimbe ke on todonde mambe ta sera minka on bodo aw kana sigi mamunu be mali kono ku tara mali kono ka sabu ke ku tara passeport de nyini ay kele kede mali dembe jiya yoro aw be kanga wuli ka jo ka yera ni passeport madi nunu kana jamana in konna na jamana ko kaya fere kanyini consulat ka datugu nunu tisika to jamana ko ka am bela jelenya nyanyini nyogon fere ka kasika kule ka fem bela jelenga am bebe yiri kono me nunu boro yiri kelende kono kata jamana kono kata jamana passeport nyini ko uluka passeport ko tinyana bo che we mana kanya de wallahi etama kuma de ambe min fo etama kuma de wali de munumbe billahi ayuka fend la kadisa ambe etam musalaha mudla musala te ta kola sa me jamana sariya sigilendo kando de kawo jamana nyama sigilendo kando de ka munabi ambe ka sara ni sariya do de o sariya muna atese mauka hake do sariya fana konana anyi deli ma yoje escort ya kandedo jamana ko nana ya la jege français na sur président be deli fanga te delio abi fori kanga ka ke parce que kanga ke de jamana donde raga hakede do aka droit de do maka droit no fe te deli de mo deli droit no fe de ibo e mali droit de ko ni mali te yero mende do e ka droit e minye e ka tla ka deli ko no fe e bo soro wa e be nye soro la wa mba fe ka unyininga horonya la est ce que be nye soro la anga dambe na anga horonya yede kan majigi nyon koro mi majigi wati timena ni majigi laban nana ke ka madu di detri ni majigi laban nana kere ka mamine ka mla jonyala o de bana na fana sigira jamana ko ko munu be mali kono kubu yere aya o de bawo yere eta munu be jamana kono luma nye soro la o de be nye soro la ya o te nye soro la ya abe wuli de ni munu be mali kono nu mana nu ye consulat be ka fermer manganta la de consulat te foi mais consulat be ka fermer anu be tumbe nyon kayade point consulat be ka fermer o yindi consulat mo ga vocal be o ye kelenye mbo juye o temenen ko fe famiye korofina muso mi be ayta minede ne o de fo na kuma zera ka mo mine korofina aw de be mo mine ne be minke ne bodon korofina munu be bara la olu wa vocal be sukeli yere ka vocal do be yaron te kuma consul ni ambassade ni au conseil ni n'importe quoi net kuma olu ka yere ayi olu ka tan yere tenebolo ayi olu ma famu min be o nsigilendo me nyabe min na olu nyata lawo ayin kono do menale tam mana kan fo lan kuna allô assalamu alaikum Bonjour. Mbetla ka nga video bantola mbetla ka muru nyerebe mari kono mbetla ku wele en direct appel na la yorubula ha ubuti dala ibe nanga kuma ke anga kuma follow bon nanya la janabe nuko kubabo ubuga pidire ala ke dula neko wati usikirenyi sisa nuya ngaje Bible machine kono wabo bilinga bako mbaki nyana ni kama baki le erem anga fone suro ko erbe barake kurofina ne be barake avec la ne be barake avec la il a titolo be kurofina ne le faut OK depuis 2009 ne be recensement ke avec la ya fam OK suro era ni barake ni be tiraji ke kurofina ulube suro yere nyi fawele bo nyanyi ni ngako ngo patene wa dele arabe ki ngo me nana fanta nyarabe ki demande ko nga fiche maboko ngo me ngo suro ye barakala do wele ni le barake kapina ko nyola ngo yo kuma do fone ko arabe ki do tati ko kasuro me mu iman trendiye
aya na me kosobere munun ko ko lu ya araveki ko lu ma araveki kede ibi arave nyemmin fo ibi araveki de ke ka soro yere te fen yere depuis be bamuna kono o ka do fle ni eta ata wolo sebe de ba ba ko mako awu araveki kelaw nana wati ni kale tara ale du karne de sakata na wala kuye ni sera amprenti tama kuya olu taw ne nga ene taga ko ale ko ne du karne duma nguma iriti dama ngo pati ego ko nu ya to ni do de dima na tigi korba yara na mazire yara atela aveta amprenti ki ani o iriti ni ave fotota kabe boka dama ngo yo do fo ako mo ko de sita le bula ba ma ako ke ko fona e la denonda ma afoko femba bula mo ko de ako fona e la de kale kon tarani du karne baro village ko mo ni barakala du tara lute ko nu nyini ngali ke ute ke so fote mo ko foi wala kale du de karne taka duma du karne beta parce que si ça on pourra trop mal de situation du ani situation d'affaires du mais on tara mon ka ye donc ka recensement ke na iresi bubulu kana na iresi na deum bi angu photo ta mais ni mon ti angu photo ta la chaman na no deum ga iresi bisoi mon bi angu photo ta mon ti angu iresi duma ta chi duma fuka photo ta donc il va ni reçu ni babulu quand il reçu une photo ta kati ma WhatsApp il est photo ta okoro ni photo ta okoro ami soro ka piti ko gadim mais empreinte ma ko ko ne ma se ka yoro ni fami be se ka na ma ki ma ba ni sura so ni ma ro la aijo suro ne ya fenya na shi me fu o wati ani 2009 o wati ya soro HD ama se photo ta ya ma empreinte ma sigin ko le finya la sitawa ngani kalo sala de ke siga so sita siga so dugu kono na da fe dugu 2009 la munu ye du karno di munu ye wolo se gan di ko fu de on ka recensement ke kasoro ushi ma se photo tai donc ni o le tu bu bolo kana ni angu photo ta una du tigu bora nu karno e recipité ba de mi ambi to wele ke ni mi be o va si ga be photo ta na ni do wele wa ko u tara France tara Italie ngo u te se ka ke aba chulu ma lu yera ka tu photo ta sisa ne u shi tera aba chu yera ma sisa u yera be ta u ka numero be do machine ngona do ka ta zibe bo u photo be ta u ka amprenti da u ka fichi sor ya fa moi ok ni fa ni kuma infamia quoi mais il ne ma yoro ni min fama yoro ni min ne compliqué quoi a resira machine na kaso empreinte ko yoro ni ne compliqué o ya soro de machine amati to tai o ni fama wai de santa ni da madola o ni yoro santa ani sehi santa ni sehi o de photo de santa da ni kuma fama yoro mi ne kamala ga ala mede mo min si ma se photo tala no o sera pour que ka dossier monto ka katla ka o kanina ke biométrique ke mo min si ma se photo tala o manga ka biométrique yere sharia kono yera manga ka ke ama se juge mana parce que atese ka juge har na ko jugu ki atemine ka datu prison na abe to ende fo wati mina na 18 ans soro kiri min ganga bola ko kiri be bolaka me mali de kono dossier be montika ninke chogola mo fle ka detri ninke chogo ende lata ninte janya de anga ni enjoy am follow vocal nun kacha ntarki vocal nun kacha ayen konoto kacha ni officier employé c'est ça voilà yere bodo vraiment ni ko slam uri mun me passeport lankene ayu la meta ni ga denje fa ale fana ya ka papier ça fait à ka pièce de carte de la problème de mali nia avec problème que le net ça ni monta avec problème que le
an nana yan ka dɔ tigɛ ka bɔ an si la c'est pas comme criminel an y'a kɛ pour que voilà an y'a kɛ pour que ka ka dɔ ɲɛ an yɛrɛ ka dɔ ɲɛ jamana ye o de nana bɛ ka kɛ an bolo k'an détruire yan. Est-ce que il est qui a extrait premier ni ka changer ah oui et ka dɔ bɔ o la Mali la oui a bɔla o la Mali justificatif b'a la comment dirais-je carnet de famille tout ça là bɛɛ b'a la mais est-ce que quand on wele ko bɛ taa filɛ fɛn na comment on appelle palais de justice la ko mɔgɔ min ka parce que an filɛ nin ye problème bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ ninnu bɛ Afrique est-ce que o ka ca yan mana o kɔni ye sisan n'i ye wari bila i bɛna wari bila i kɔrɔcɛ ou bien i ta ou bien i facɛ ale tɛna se ka don justice kɔnɔ ale bɛ même à Abidjan là-bas là nous on a des gens qui sont assis comme ça au sigi ne bɛ palais ɲɛfɛ i bɛna papier kɛ yɔrɔ la ne bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ wari ni papier ni fɛn ninnu d'a ma ale y'a lɔnbaga dɔ bɛ kɔnɔna yɔrɔ la olu sati c'est organisé comme ça ale bɛ wari domu a bɛ taa tapɔn b'ale bolo yɛrɛ aw tulo bɛ nin mankan na nin ye maliyɛn ye wa maliyɛn tɛ nin ye dɛ nin tɛ maliyɛn nin ye ivoirien de ye 100% nin de b'an ka consulat kɔnɔ nin de b'aw ka passeport dilan nin de b'aw ka consulat kɔnɔ k'aw ka passeport dilan nin ye ivoirien de ye nin kɛcogo la dɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ jumɛn maliyɛnw bɛ yɔrɔ min de a ye bɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan maliyɛnw bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a tɛ yen hali aw ka consulat kɔnɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'a diriger jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ yen n'u b'u sen fila aw la yen aw faso kɔnɔ aw mago bɛ ɲɛnabɔ wa nin dunan ninnu yɛrɛ b'an ka hinɛ yɛrɛ minɛ ka tɛmɛ hali ni minnu ye maliyɛndenw yɛrɛ ye olu t'a hinɛ yɛrɛ minɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ i faw bɛ yen baw bɛ yen i kɔrɔw bɛ yen dɔgɔw bɛ yen balimaw bɛ yen barajuru bɛ yen de mɔgɔ y'u hinɛ minɛ wa personne mɔgɔ si m'u hinɛ minɛ e dɔ dirigeants fana mago t'a la n ko an bɛ kɛlɛ de kɛ an bɛ wuli de ka kɛlɛ de kɛ n'aw bolo aw tɛ kɔlɔlɔ de sɔrɔ ko problème ka résolu k'aw sigilen to billahi a tɛ résolu de k'o fɔ aw ɲɛna de aw b'a yira Mali état la de k'a fɔ anw diaspora anw bɛ yen an bɛ bonya an bɛ respecter jamana in kɔ ka yan an ka bonya a tɛna da ma kan to sunɔgɔ la dɛ a tɛna da ma kan to yiri kɔnɔ dɛ c'est dire an bɛ wuli de k'a yira an ni bonya kan kan an ni bonya de kan kan ka bonya ni maa min yɛrɛ bonya mɔgɔ tɛ bonya de pour que état dɔ k'i bonya n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ yirisi bonya fɔ dɔw yɛrɛ tɛ y'u yɛrɛ de bonya y'u jɔyɔrɔ de fa diɲɛ kɔnɔ ka sɔn ka sa ka sɔn ka bana ka sɔn ko bɛɛ lajɛlen na ka kɔngɔ muɲu ka maloya muɲu ka fɛn bɛɛ lajɛlen muɲu mais an tɛ kɛ faden cago ye de an faso y'an faso de ye an maliden musoman n'a cɛmanw de b'aw to jamana kɔ kan n sen tɛ nin na n bolo tɛ nin na e bɛ bonya wa e bɛ bonya ka taa min hali sini n'aw bɛ taa consulat kɔnɔ a b'aw biri de ka taa yen n'aw sera yen hali aw tɛ se ka kuma kana bɛɛ lajɛ nin dabarabaya in na réseau sanfɛ dɛ kan'u lajɛ nin dabarabaya in bɛɛ na Facebook ni fɛn sanfɛ WhatsApp kɔnɔ dɛ ani TikTok sanfɛ dɛ mais taa i ka ci la n'u y'u sɔrɔ consulat da la i tɛ se ka hali dayɛlɛ aw yɛrɛ ka administration kɔnɔ muso tɛ se ka kuma cɛ tɛ se ka kuma e tɛ se k'i ka hakɛ ɲini i ka droit min ye i tɛ se ka ɲini fo n'i nana i jɔ ba feere ɲini ka yafa ma de e ka dɛmɛ nin kɛcogo la i ka jamana e ma don a kɔnɔ ni fierté ye e ma don a kɔnɔ ni sidiri kunnandiya ye e ma don a kɔnɔ ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi bilahi mais faso fo n'i mosi ka don i faso kɔnɔ a kɛra kunnangoya dan ye dɛ diɲɛ degu kiyama dɔn degu maliyɛnw bɛ ka ɲɛnamaya ka balo o de kɔnɔ n'i ye min ɲininka ne ye maliyɛn den ye maliyɛnya bɛ yɔrɔ jumɛn i b'i ta fɔ kɔfɛ de hali e ka consulat tɛ se ka waso e don to depuis mana surunya ye i b'a fɔ ko non ko i donna jahanaba kɔnɔ parce que yen t'i ta ye o e y'a yira e yɛrɛ de ye dunan ye consulat kɔnɔ e y'a yira ko consulat mɔgɔw de ye faamaw ye ka tɛmɛ e kan or que e de ye faama ye dɛ olu ye baarakɛlaw de i bɛ taa respect de kɔnɔna na i k'i respecter c'est ça nin de don Asimu kan ka respecter comme an kan ka respecter a kan ka hakɛ di comme an bɛ k'a ka hakɛ d'a ma cogo min an bɛ k'a sara ka gardien sara ka sécurité sara k'olu bila a ka da la a ka fɛn bɛɛ talen don en charge jamanadenw de y'a kɛ o jɔn de y'a kɛ o jamanaden kelen ninnu de bɛ ka tɔnɔ ni min wulila Asimu tɛ jɔn don ni Asimu tɛ jɔn don Mali bɛ jɔn de bolo est-ce que minnu bɛ ka nin fɔ ko Asimu tɛ ko Mali bɛ jɔn de bolo a y'a ɲɛfɔ de Mali bɛ jɔn de bolo ni Asimu tɛ Mali jɔra Asimu tile la de ya Mali ma jɔ Asimu tile la mais a nana ka Mali in diriger o
eni asimute jonde do abe ya nana beni problème kele mi yo o problème ya ale ka problème de ante nyogon na gade o problème ya ta de o siga ka bo bela c'est ça anana ka mali suro inde mali masiga asimunya na de mais anana ka jamana indiriger ka jamana mara ba bolo tugo mi problème be jamana kono ale de kanga problème résolu minute kelen kono o ka jade mali bebe lafi minute kelen kono mais horonya lawo ibe ka munde be ka ke malika gele congé be ka ke partout avec ka programmer partout don be ka programmer partout boitou be ka fa partout mais munde be ka ke gela jume de be ka timi nina koka on munu be jamana koka yaro jamana konna na ya soro ko ambe ka mali ko fo réseau sans fait to mi ko abo ke to de la congé ka organiser mali kono wa hal boati manga ka dailo jamana in kono ambe étape mina ko mi bi ambe jie bolo étape mina réseau sans fait kayra mali ka gele kayra mali torle no mali don degunendo e o jamana kono ni jigina kono o jamana iba fo kono ko sango ko foite ko nyiro ko ville o jamana be ka bolo ta chogola si taro gele abe yoromi fembe sidiri ambiance damade be ambe ka kule réseau sans fait ano mali ka gele abe ko mi be na mali da feranda la de chete ka chila mbe me voice mu bi nyaale ni be ko fe fen chama ka mo be ka fo ka dene so réseau sans fait nyore fo ngone de 24 billahi wasote de mai ready abella ba chinye de wallahi har munu be ki deme ka kuma to yala de billahi be malo sigata la de parce que be kan galon chama yere siri la minte chinye de be kan galon chama siri la ka fo yeninke ibora ni sira me chinye ta la de ite ka kuma sukel te ka kuma abe ka mo nege ka mo sara ay bo kan fa bo darge kol du dala de mais akololo na malo ya ede bata kana siga to malien de bi sangro ta fo san fe katla ka boy korode quand on ta do dale o ma kelen nde be ke ma jam ye ma jam ya ikera ma jole ka jeri ke ye ya jari mso ye ya ite minye kan yere koy afo be ka min fo ni nteninde do ni manku on m'a que nous retourner contre toi-même billahi avec yon kono wonte atita hari yoroja parce que bega kuma chama mvo ni nkera ta malikola mbalma wallahi ni 24 taw ne gensa che ibadu mindwa che ma yere di ay kawire doro billahi ma chi abena bangi ala jamana kalfila bi awa antonio no jamana kelende kono ibega saro jamana kelende kama oda tangwanda len tulade ne yere nu ye communication ke ministre kaboka kuma tele ni radio la mi jaw sanfe mena lede mi jaw sanfe ne munde fo ngone tara recherche de ke on a en place aujourd'hui ni sukel min kuma nani horo nyai ka kuma ni dambe malien dem bela jele nyana kaira ka fo des semaines be fere nyine ka nyana bor o sukel de mangan fleni ne ka prevu be ande ne ma boni fo ye ni nte papa yi ni nte fo ye ni mbeka wallahi billahi ni nte fo ye horonya be roju mesisa jamana do be roju me jamana jo e danaya ni horonya di mena fora ka fo jamana jo to tora ka jamana do manipuler jamana jo to tora de ka kuma kan man fo jamana do nyi me o jamana be diriger chogo dumendela abe diriger ke chogo mina ayafo wallahi har kan nyoma fulani nyogonti na ma chien fo nyogonya na yo dogo nyogona na ya take kuma kan diman fodi billahi la bay kololo yede awafle afle sukel beka kuma horo ni yana on parle de coup d'état en vérité au Mali si on regarde les choses c'est pas une coup d'état classique vous avez le peuple qui s'est soulevé. Ma pere nunun kama folore ay nunun ten folo ma pere nunun kama nyore fo ne ma do kelen kono kun fe awanta kelen kono kun fe de min bolo yere ite ponju gore ya billahi ni sama kila do ponju gore ya hal min te sukeli ya tese bon mo be se ga dana jumende ta kada nunun ka ibe dana jumende ta tu kada nunun ka ko luka jamana ke eta ko luka ika yere ma horonya ta kadima ere ka horonya yere yo mini la folo
Abeka fo komo weru anganga horonya sama kabo olula. Eka jamana do nyere e oluka horonya mine kabula. Mais otona mbetami, on va dans quel monde? Ambetami folo. Aya nyofo ambeta yoro. Autorité. Ni conversation mi fleni. Ministre bora domina ka kuma jamana ensemble kono. Ka bom Mali tele sola ka publier diem mijauka. Adonde netara kanga lonjwala. Netara kanga lonjwala abebe yaw. Kaka horonya. Kaira jamana donna ana ka horon kolonya. Hane nitede ndarge wallahi tenne niere. Horon kuma de be boyda kono. Ngani kuma fo kuma minyo horon kuma ye. Amake tie yo horon kolonya bara de ke jamana donde dalen tumbila metikeri la. Wallahi. Mote mo wonne ni mo yer de bi yere ni ya wa ma yer de bi yere do yade. Ite minye ito yedi. E baro ite se akoko ke jo horonya la net se ga ninkede. Nganga jamana intura yere bayade la. Atora kuma kan demande kono. Atora katugu nyogon kon galon jamfa. Kalabantia nata atora de kono. Wa jamana ya tanke na mo dabla. Ka wuli ka nyogon deme. Tonyo kono ka nyogon deme geleya kono. Ka nyogon bo kololo kono ni cheyo cheto chebolo wallahi dobe do dendu. Billahi. Dobe dodu. Namma nyogon sama ka bo nyogon bolo. Nanye nyogon to nyogon bolo. Billahi dobe dodu. Maldenya e bendi, maldenya e karamade, maldenya e horonya de, maldenya e de kambolo do nyogon koro. Me otora maliende un dade kono. Me ake walete ende. Ay. Ake walete abarate. Ombe balo tendro. Mamru be ka kuma ka foko famba. Mbena le renyore fode. Mbena le yaninga weleli ke malla fono mbena le nimbe weleli ke TikTok mo mba utike parce que mbe weleli ke no abonnement di. Munu be ka foko famba yen galon tige. Mbawla wasayambi. Munu go kono ko famba te ka tiefo. Kandalen tumbala ko me andalen tala tugu. Abeka min foko tiete. Mbawla wasayambi de bebi ta sura kono. Onta e begoshi de ani ere goshi. Famba nana mani famba tunte kuma kosobe katemene 24 deka. Abodo mbado horonya de banni nyonche. Nga mamu be ka giri ka foko famba olu yere di famba de maku yere to famba bolo kusi parce que momi be kan deme ne kan sigin kana koke nko tigi to ya mana ke chogo me oke chogo de do o de auto bi olu be kulela ka foko famba ai au de be kulela ko famba ne ta do yere ka foko famba be we atara ube anana parce que ne be no la ntete machi parce que ntene nyere di moma nte mabla ninde ni e danye kana ne demede me itisiga koke katemeneka ne danyodi mo danye famba nana au demede me famba bisiga koke chugo jumende la katima au yere kunka famba nana au munun deme au sigilendo kato yo ka foko famba ko imara ke chugo mina ko odedo obenyana bo otenyana bo obabla groupe de kono komi saga o ni ubla wore kono ayi sigia odi atabe ka kule bi ka foko famba mama fengede neri famba kumana horonya la famba ko ako 24 ne ere folo de afofa ngo famba nko ikoko ibandeme kelela o ekelenye me anka kele anta dablade anga kelete ele makafo ebeka aundeme netenka sira toy kafo ebeka aundeme ibika keleke kumi beka kichugomi nebeka anta kemba ko kichugola ako 24 ko wallahi nyenkali ay kalilu fo netu fo yande mo do bo kalama oni nere na be kuma min ke privé la o katade ako ika keleke kichugola ako ante kelenye ale be ensemble kono fo mo ka famu parce que ni mani wala mo ye mo ta famu ma chama de be na kuma me te kuma developer ye mbe na kuma info de ka developer ye famba abe kan de mo ye kelenye fulana jume famba be ensemble kono kun jume de la folo aw nya bala ka fo ko loi fenfembeta sharia fenfembeta famba nu de ba ekiri olu de ba sama asebe mais olu te luata olu ba sebe de ka di no lui degré de la boca dit degré beta ensemble kono olu ba laje loi kanga voter tuko jumende la parti mi mo tiara o mo nombre min tiara o de beta mais famba nunu ta fin olu danye ka sebe doron de kadi ka degré la bodro kadi ministre ni fioma ensemble ba voter famba nunu be ni de kama mais famba fana be ntugu en tant que avec kuma sénité toyala comme sénité porte-parole de do pour que ka kunafoni lase mali kono ani mali koka famba be o de kama sino famba te nina ko kama de mais muna famba ya dado nina kola
auto kalama mba nye fon yana bi amuru sigilen do ko famba amuru be kule la kwa ya utara famba ba ka bara la de famba ba ka bara la de ay famba ya ka utara ama utara audo ma kele famu audo ma famu parce que ayo jigi ke famba de ko famba de be se ga nyana bo non ni famba tumbe se ga nyana bo famba teti sigi ensemble ko no ka fogo ou be kata hari na beta mitini mununke na beta réunion mununa katla kata kuma fo radio ni mi jaw sampe ka fogo ko ni na ko na ma elema tabeke na ale tumbe ga nyana bo aba shige kulela ata shige kulela nkuma iba laje de ale rebe ke chugo jumela ta chugo jume abe muna fama fen sabo be fen nan de ni nyonje me mal do sigilando si tado fen nan ni jume mba fo ye yambi o fen nan jume fama be abe kuma en tant que kibaria mi mbe mali kungan koka abo jense mali do ni nyonje jamana kono ani jamana koka ya fole fulana jume famba ye conseil ambe siga fo dipto de do bi dipto nora blade do abe ensemble kono o ye fly sabana munde bato famba na tara famau ani jamana ka kibariya lase mija minka ube na la tara lase dugu min kono avec la kanina ko fo kono o ba yira famba ya yira awla de net siga nyana bo memba fo ka faranga kuma fota ka mbeka kuma yoro mina mbe kuma nyefo e pour que mamnu be ne sampe munu be siga yelema ke uluka feri nyini ka siga yelema sino abeka min fa dura lente ka fo auto kala mo ma dura lendo ka nyanyini fana memuna abeka fo ninke chugola ninke chogo nyede mbega kuma jamana imbla ka kuma ka mindonda pour que kafo o photo la nofe o baruke yoro nofe mana tamija la jien yoro mbe fere nyini malide munun fana be kololo kono comme ne kelende do net sega yelema mbo fo ka faraka pour que fama kado o sigidala mo fana kado kavo ni kibaria be jamana koka famba bofo abaka sarata ayafo abaka sarata amafo abaka sarata ayafo abaka ensemble kono amafo abaka ensemble kono awa na tumbe sega yele mafana ati shike kulela na tumbe sega yele mafana ati shike kanewele famba tumbe ta jinye yoro ne de ne famba be communiquer fen jamante be ne famba chere horonyala aya cheshiri horonyala aya joyrofa makana ke fisuru wala yede mais ne ha famia depuis na be je domina ale tessie ale ande me bagade me fangata ale la munu ba kololo kono fanga bo olu de be sia keleke pour que ka razi ka era mali etalafoni nkake har na ya soro famba mavo au ninke au kana ninke jonde be sega ni jonela ka fo be ta consulat la ou be ta ambassade la ni ne be je ni be na je ni ne bolo ni be so ibolo no enyemo nyumante non jamais grand jamais au sira ko way ko famba be kandeme famba be ensemble kono famba fanga e joni abeka kuma min fo abeka fo joni aya fama fo est ce abe saradia ate sara kama me abaka sarata au de be ka sara o kama aba ukunga ko kuma fana fo ka fara eta ya bla baramina ka kuna foni faroka ko sigida la mo ka famu pour que oluka famu ka wulika joke pour que kaseka nina ko kololodo ka nafa do ka joyoro do ay tiani minke kasina ko fana do ay mo ma famu mali kono de sino aya fo de amunun fana be jamana koka aw sigilen do ka tege fula da nyonga kono ko bi famba ga video nyana de anga da une video partager yan fait parce aw bolo ka fo ko famba de do famba ba do ne be siga minki ale ti sokoki har na so abe ensemble de kono abe sarata mali kola mais ale ba do ne be siga minki awanye minki ale ti siga kede aba do de har 600 na be siga communiquer ale bo do mais aw to do munun tungo no anka toy famba mana min fodro anka to la ni famba ka kuma mana nyonje famba ba fo contesti do de kono famba te se ga bo kono ne ba fo contesti min kono ne ni famba tati keleni awante sira kelena ante sira kelena aba fo oui aba fo kuma kanga fo tuko me ne be se ga fo tuko me ale se ga fo ke tuko la ale fana be se ga fo tuko la net se ga fo tuko mina mais damba ale talade. C'est ça la vérité. Et mini digi ke fambaye. Fambaya manku bi e bisika mundeke. Ijo ere jume. I digi bo yere kaki yere digi ke dodi. Ere joro isera ka munde ka kono. Foni bolbol la kata wal video laje. Foni bolbol la kata mo wero laje. Ah kata be nina ko ne ko ngoma o fle mal block lembe. Ko che kelen ka boy kata faruka yi. Na so de men ko de kuka bo. Kuka ta faruka ga krofina datugu ko en tant que ni nunu ga passeport ko manyala bo ko krofina be datugu de ika nunu ga passeport du kubla kana diaspora ka
ikanu kabarawke ikanu fauta ikani balmauta ikafere nyini ikana jamana kokaya ikbeka hera minyu ka dugula moyo ko hera ku chebe bo be muso be bo jonde be bo personne mais ba o de mes réseaux de sans fait cela veut dire quoi vie toro sanga ngado abana na yere fana tigira aw yere ma ko mo kelen de be se ga nyanabo ou bien 24 ka vidéo drone de be se ga nyanabo ne danye kaw c'est-à-dire kaw kuna foni de ne danye eta bimi kawka nya be wala wala de ne ma fo ito dogola de ne tuma bona bela jelenye jon tumbe bona personne parce que malien de me ambe nyogon de me nata de kama ambe nyogon de me ko wero de kama nya be wala wala depuis eta iba yera mo be fra eta ka kankele mo ba yera ka foko tie taw bolo kana ngalo na tie fise ka bonu wana fo representant nyere ba fo tiela obe ka minke kandido tie ba bolo halibi aw ba joka aw sigilendo ka mangu aw ta do be tanye fa obe ta kofe aw sigilendo musoni tie aw sigilendo francia aw sigilendo italie aw sigilendo allemagne ko loi ko sharia mais o sharia jumendi ba fe ka onyininga aw ba fe ka ta loi jumendi ka ayo loi nyefo nyenkame Malian be kati sigi kamiri na ya sura ba fe kata loi min kande ayo sigi kamiri wallahi na ya sigi ko loi di na ya sigi ku ga sharia do reta 2023 ba usoro ya na obe loi ko de kono na sigi lo ka loi de kono ay loi kono de nette loi kono de netta ka to de donde netta ka to do vasif na be ne bolo de ne bo foko ji yaw ya de yaro bi ma tombe ga kangar dawi bega kangar dawi horonya de kama onye manden kawdi ay woni kayira de ni na ko kontenyera bawo mena kala mini kesa supe abete mani premier ministre sigira ka kuma ne tado aw beka munde nyini premier ministre ma dado ka ama batu horonya la ama batu atara ko yereke komin kololo yereka jugu hara annatun kana kuma ambassade nauna makuma consulier nauna makuma représentant nauna makuma bon aw ma solution sorola aw yere kanga munde ke abayera etala de sisa kobe consulat sigi kanye passeport code no de te kelete woyote consulat ka datugu consulat mo kata mali kono anya faruma point aw ka bare ni ndio bingani te ferito consulat ka fermer France consulat ka fermer Italie il ka fermer Allemagne il ka fermer Espagne il ka fermer Turquie pour que solution ka sorokola mais be sigilondo Italie te iba foko ay Espagne te Allemagne te nous si te seka to joka consulat dala horonyala ka kuma ni concilier horonyala ka ira ka fo sisa ni ko be ni ngeto de la on ba fe yanta ko ni aka fermeta mangante woyote on de jamana dewni aka datugu har na we saraka dalende to ay saraka dalento me yanka datugu folo mali dembe kanga ni de la jamana kono jamana ko ka obi nye yoro consulat tili tanyedi yenka fermede point ni barate ka ke worte do jamana kono aw kanga jamana wori soro daw wori be doni sira munu ye ko lu de fermer no lu fermera watimi no lu datura watimi fere be nyini aw ka ko be nyana bo nu nyata la nyebe na yala nu yere tugu de do be bu yere kalama ni be sigira no amba ke tugu jumene la ay ko ra taw nyana ne de be blaw nye ka fo ko ne be ta consulat datugo non jamais ni te blaw nye ka ta consulat datugo non ni te blaw nye nyemgo te mi bi se ka blawnye ni nyemgo mi nya fa ye ko ngalonde do atisiga ke abaki ni dolu admi o dolu atabulo aw yere be wulaw yere ma ka fo consulat ma bi consulat ka datugu Espagne consulat ka datugu Allemagne consulat ka datugu ya fe point mangante ta rojon nka besigilendo be dogolendo e ko e ka hera soro e te barake e bolo ka fo ko e ka wori soro e ka baloko nyuma o tane be swali de la aw ye swali de ka foso kono non billahi aw kana sira aw kana trembler ne o de foso ko pevu ba bolo ya prevu munum ba yira consulat akanga datu horonyala o prevu ba bolo yande voilà na ta do mbo fa wonyana awa mawma ye fidem kartita mba fo ka je ni nyorola de mawma ye fidem kartita erno mi nambe na ke mbe nyamaria nyinya chena muso pe aya la se bema de fidem kartibe choche bolo abe muso bolo ni yata inika kartikata ate munu yere bola mago bulade awa katibe mchoche bolo Francis tetorka inika kartikata ikati representer anyana yere nyonke ro la fulo anganga ta sira min kambo wala nyogonyi
wene ka fota kasimu te jusilate mbeka minfo mbake mbeka minfota ngo benika karti kata mago be beka karti de la 1 à 1 tie fara musoka mama e fidemu karti de ta ko fidemu karti de be ebolo e ya ta bibolo inika karti kata mbena yernyo mi organiser akana ke tie ko akana ke musoko de inika karti kata mago be beka karti la 1 à 1 o e kelenya mais aw kana o sigi cogo sila mamunu be mali kono olu ka to mali kono olu ka ditri nin ke cogo la olu ka nyama ka banfuye nin ke cogo la har na ya soro nu tara ta cogo la ta cogo mi mabbe aw ma mais abe mali état de noy na nyina na nin ko dro anyo dama be na nyo kele na nyina na nin ko dro anyo dama de be na bla nyo na ouais état de nodo mbenu yere welere ibena minfo obame voilà yano tembe nin kala obeni na mais très bien. Et TikTok mo mbena outi na oba feka la jabeta Facebook de sanfe parce que mbena wele ke malla sa. Allez là ta pour fabriquer au nom du ministère de la justice. Là on entend Abeo a fait taper croquer taper. Est-ce que papier est enregistré sur le fichier? Non. Allez banan là avant de donc toi tu dis ouais, j'ai fait ça. Mais nous quand on regarde sur le fichier, c'est sur le fichier de la justice qu'on regarde. Si on voit que c'est pas, même s'il y a le tampon, mais, et que le nom ou le papier n'est pas enregistré, tu as toujours des problèmes. Il est dans la 600, il est dans la 9. Allô? Allô, bonsoir. Ouais, ça va, Abedi, quand même. Non, ni RAS 24 de donc il be direct là il be se explication di mo ma amunu be mali kono munde ata bloquer munde ata be kololo kono ya kun kera munde ata ku nyere munde pour que malde on ka se ga fam. OK, pour l'impochita là donc anana man là comme be abeba kalama extérieur là. Ouais, il be voir crota de. Bon. Il globe gana. Ouais, il globe là. Bon anana man là comme beba kalama déjà bebe citation kalama donc correction ni na lo cardinal sababu ye dota mo chama mana dota te agi dota tore dota chi donc a problème ka chanwa donc a beba don français ni carte jour di ma ma ko ni bina renouveler kana ni ka jamana passeport sinon pas renouveler donc mo chama ere soro o citation konna na donc ko ubina ni malla comme mo do fana na ko ta ni parce que pas de go do garder ga do garder mantel donc anana opposition la kana malla donc en fana na ne ya bloquer donc mo gombe an 600 en retard da donc parce que dongoro mo de fara an ne kele nga bino bla anti cartina groupe mo me ne ta kere fa mo sababu ko lube malla donc lu fana bloquer no mo ta do kan ta ra ni ro na ko vidéo bla les vidéos blancs anti-cartina groupe où on allait CCB là on a rencontré là no pour que ça ga du toani de maintenant voilà mo do en ta kere fait privé là ko lu fana mal là moi je des groupes ça fait donc ani mo le groupe ka lu fana tekele donc ça dire mo be anno a haget ta ga don ere déjà parce que mo chama ba de bien ni mo ma ni mi ere dénoncer ka fait mal là bloquer le mo te voit kalama donc anana opposition de la ka ajatemne donc mo be ibaro ni be France ba finyana aka no ni nana malla so so me so la donc mo fait France 600 ni go kibina ni na ko nyi na be so ri koroga do na ou be grand frère do de la kana tanya na bo donc mo do gon be so ri ke i bolo kere fe ibina ibi jigi do ka ibina dro ka war do ma ou be do jabe dimanche dam donc après be bloquer mo be no mun démarche su be lu do na wo donc on va faire faut sur donc si ça fera ko solution kelen ron le wala o ko finale ni directeur a corruption ke avec ni directeur ma ke ba on tigi se ga ta France ni donc tara ala ke mo chama be no asma forum na passeport blanc ro la parce que ni dare ga passeport blanc na bloquer a fi ke ta ko ni tara pour directeur de donc ay ñoo soro c'était des dans la centre de traitement de données donc en pétara ñoo soro et na ñoo e bora français on e bora français e bora italien on e bora italien ina na problème kenen la ambe na problème kenen la
Donc, en tout cas, les là, on a audience demandé plus de 3 semaines pour le directeur de l'Orania. Donc, un directeur hier, un directeur pour maintenant. Allez, sur son flanc de dit. Quand les messieurs à qui, c'est possible. Ouais. Comme autorisation de madame les macalés à qui. Encore comme solution du même de balle, si ça prouve que c'est à qui. Encore quand on passe à ta tribunal là, à avocat. Qu'à demander procès de changement d'agir, demander tribunal là, qu'à avocat de ça. Il y a eu une demande qui est au assemblée là, donc la demande acceptera. Il y a nous au fait kana au dalema, allez monsieur qui est à correction qui. Bon, à faut que j'ai qu'à demander, ça prend minimum 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Donc, mɔgɔ minnu fana don olu ka baara de bila ka na Mali la u ka so b'u kɔfɛ u ka denbaya bɛ yan nɔ dɔw muso b'u kɔ Faransi u denw bɛ kasi la hali n'a den tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na tellement là ça fait trop pitié comme on dit. Ouais, c'est dommage vraiment. Voilà donc an ko ko mais o tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ 8 mois dɔw taara sɛnɛ kɛ village la ka sɔrɔ ka na ko tenter Clément wagati fɛ parce que olu yɛrɛ limaniyara. Voilà, donc, citation, clairement, bas de bien, non, c'est trop, c'est différent. Ni ga kafo, ni doera ga kafo, il va aller de non, voilà. Ouais, mais il va de mindo, mais il faut quoi, auma, yani ka kuma continue, pas fiki ni ga rodo la quoi, mais muna, il faut auma, auka faire ni kata justice là, quoi kata de monde qui justice là, parce que moi, euro femme, kosobe quoi, Mali de voilà, à Roko, ko Mali, loi là, ko c'est autorisé, mais il est à, kata tribunal la kata justice déjà qui a demandé projet changement d'agir que nous y a papier signé qui a dit qu'on garantit le droit à vie. Donc problème tu oublies. Allez te problème sur donc à mon fana qui en fana te problème sur conséquences c'est là après parce que quand la demande que tribunal la justice. Donc ko a flana fana mini kale qui ga fanga la maintenant ni ministre de rien quand situation il faut peut-être aller peut-être hinana quand demain. Mais le ministre fana au peut-être ça ga loi fana violer. Donc, on me segata au Sirakan, Nataro Sirakan, c'était solution à ce là. En gros, mais mon réveil, ou ga barablaga fin bege, dans un fora qui est de Segake, allez au palais de Segake, que loi de Sénat, nos lois et nos passera. Ou là, débat est sur le cornana. Il est d'obi chilao, il trop fallait ou, il jamou fallait ou, il est franc fait que les lois n'a passera donc. Allez, Segake, mais en gros, mais au loin, avec tes mémoires. C'est ça la question. Sinon, Bima, loi recommand blanc, Bima, faut que les cartines séparées d'abord fait là. On va y arriver, faut que cartines t'es produit, mais t'es produit pour comme on va pas sortir. Il est beaucoup moins fort. Donc, si ça mal de nous met en on est comme ni nous de mal là ou des citations ni de la qu'on a là, ni kadouye, kasega de la souma. Ou à se débloquer quand tout cas barra la ou à demain balo Mali est à l'air qu'à faire le coup parce que jamana dondo il te gamoro à l'humanité là papier qu'elle fait sinon elle va doit mettre au jamana na même ko sugu bila to ou bila ye kiga fin de l'air il a santé de l'air follow ou tes papiers l'air santé qu'elle fait quoi parce que nous kon ba to mo va rester ouais c'est ça donc aramadia de ga geleni et papier quoi papier c'est fou puis tem kera ga sebe ou se ga changer surtout 2 minutes de directeur ben changer aga machine mono droga fin que ati barabateo voilà donc on me mi fo mo yedron pour que mo sigana o wi negen ni watina angbe folo la ibena ibake katiga ta problème tala mais ame watina ko bi kana ke ni mo ni biga barala ni ma refoulé de gana malla kana laisser passer ta kidna malla quoi parce que nous nega avec solution tala re solution tala voilà fika passer solution faut tala fuga demain sinon mo va faut na fait temps mais là ba kelen la tellement directeur de foko mo go ga kulenga fa non parce que oui tellement oui machine évolue il ta correction que il clare nous sur une correction qui arrive ça automatiquement on va donner quoi donc on lui unique si ça passe pas glaro mo ani correction on va baraka no donc on me mis fort mo mu en follow ayat para ngonga an segata pour que loi nga passé dega ka pavé sur no wala et nous fona extraire la olugu ta sur no wala ni ko nga bango sinon na o kama akele go tsugu dola bébé kana ali shina dobe na laisser passer ba bolo chini dobe na laisser passer ba bolo donc ante nyon kalama
donc ne bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka média suit minnu bɛ Mali la n'a ye nin vidéo ye a ye taa anti-Cartina groupe sanfɛ a bɛ se k'an ta privé la ou bien a bɛ ɲininkali kɛ donc an b'a ajouter groupe kan dɔw ta n'an bɛ bɔ n'an bɛ taa réunion na n'an bɛ taa fɛn na an tɛ manifu kɛ fɔlɔ parce que manifu ye ka yira mɔgɔ la degun min b'an kan mais an bɛ fɛ ka faamaw de ɲini ka don quoi donc n'olu m'an lamɛn wagati min na de an bɛ sɔrɔ k'an ka degun yira bɛɛ la mais a ma se o ma fɔlɔ a tɛ an bɛ niveau min na fɔlɔ an bɛ fɛ ka mɔgɔw ye ka mɔgɔbaw ye ka ka degun ta k'a juru la donc n'olu ye kuma min fɔ an ɲɛna o la an bɛ se ka kuma n'o ye mais o ma kuma fɔ an ye fɔlɔ donc an bɛ se ka min faamu. aw ni mɔgɔba caman ye ɲɔgɔn ye wa. donc bi an taara palais de congrès la u b'a fɔ a ma ko CICD. bon réunion de tun b'u bolo u bɛɛ tun bɛ yen nɔ donc an yɛrɛ taara misi Fɔnba ka bureau la. o y'a sɔrɔ a tun bɛ réunion na an y'an ka numéro t'a bolo je pense que il va nous rappeler a ko k'a bɛna wele an ka numéro ta ka secrétaire bolo. d'accord. donc a ko k'a bɛna wele après an ni au conseil des ministres de l'extérieur o ka 6e vice-président ou bien 2e vice-président an n'o ye ɲɔgɔn ye. an ye ta ka taa ni Dipten de Cartina ko a CNT kɔnɔ. a y'o wele ka na o ko k'a ma ko parce que ko min don an tɛ ka discuter jama na donc a tɛ ka mɛn k'an kɛnɛma ta donc ale b'a an k'a ka numéro ta a b'an wele an bɛ taa a b'a reçoit min b'an na an b'o fɔ donc olu fana bɛ ka baara min kɛ a ko la o fana b'o fɔ an bɛ échange kɛ. an ko bon problème t'a la o y'a sɔrɔ an kun ye an taara audience demandé lundi don audience demandé fɛn na ministère de administration territoriale la. donc u ko a ma ko peut-être fɛn bɛ passer jeudi u b'an ta. an ni ministre ka se ka ɲɔgɔn ye. donc bi ye jeudi ye sɔgɔmada in na 9h 10h an passera ministère la. an bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ ka taa secrétariat la. o ko n'u m'an wele ko kɔrɔ de ko an tɛ se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais n'u y'an wele an bɛ ɲɔgɔn ye k'an ka hakili sigi ko demande passera ko ministre b'an bolo. an bɔra kɛnɛma dɔrɔn a ka adjoint bɔra a ka adjoint nana. donc o k'a ma ko ni ko ministre yɛrɛ de da bɛna fɔ an ye ko mais k'a tɛ se ka kɛ ko ni changement d'âge don ou bien tɔgɔ falen don k'a tɛ se ka kɛ. ko a tɛ se ka kɛ. k'a tɛ se ka k'ale bɔra fɛn yɔrɔ de la sisan k'u bɔra ka 13 personnes de condamner. donc 13 personnes u bɔra o de condamner sisan nin situation kɔnɔna na donc ko n'o de don mais a ko ka di ministre da n'ale ye donc n'a ni ministre ye ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɛfɔ a ye. i b'a dɔn a bɛ ka manamanakan de fɔ a b'a ka numéro ɲini k'a ci ma quoi aw kana hara dogo de a y'a ka numéro ci k'a ci ka na n b'a wele k'a ɲininka a da la ale tɛ maliden ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan n'ale ko a tɛ se ka yɛlɛma ale yɛrɛ y'a ka âge de yɛlɛma pour que ka se ka baara kɛ Kɔrɔfinna ye o ye manamanakan de ye zon minnu minɛna ko tun bɛ ka trafic kɛ Kɔrɔfinna ye o t'aw nɔ ye o ni faamaw bɛɛ lajɛlen de jɛra olu de m'a fɔ ko i tɛ se ka taa voie légale fɛ ko fɔ i kana trafic de fɛ yan. olu de bɛ ninafo dilan k'a di mɔgɔw ma pour que. mais c'est ça justement parce que i b'a dɔn sira dɔw bɛ yen ni passer'o fɛ n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sira dɔw bɛ yen ni passer'olu fɛ olu ka bota t'a la o yɛrɛ b'a fɔ ko bota de donc ni maliyɛn ka bota bɛ min na baara bɛ kɛ ka d'i ma un coup ne yɛrɛ y'o caman ye n donna parce que ni mago bɛ nin fɛn sugu ninnu na i b'a dɔn déclaration de perte ni fɛn ninnu désemblessé ko fɛn ninnu n'i bɛ tribunal ko ninnu na i bɛna wula fɛ 16h wagati o ye baara jigin wagati o Mali la papier dɔw bɛ yen n'i b'a nɔfɛ i bɛ se ka 4 jours k'a la mais ni wari sara i b'a sɔrɔ un coup ne yɛrɛ papier dɔw ko ne ma ko 230 u tila n jiginna ka taa n ka politique voir n yɛlɛla sanfɛ ko n ka taa fɔ ko n kɔrɔ ko 5000 de ye n bolo walahi a tora 5000 de la ka bɔ 230 fɔ 5000 service a bɛ tɛmɛ. jamana papier bɛɛ jamana sɛbɛn bɛɛ business parce que y'a ye jamanadenw de ɲɛna o n y'o de fɔ sa pour que Mali ka k'an ta ye an ka kɛ komi jamana tɔw ɲɛ ka bɔ an fɛ fo an ka sɔn de an ka don administration yɛrɛ de fɛ pour que ka baara kɛ sariya kɔnɔ e bɛ ka sara kalo sara de la o a bɛ ka baara la e bɛ tila ka taa dɔɔni d'a ma tugun business la tugun mais ne t'a dɔn an bɛ kunu waati min quoi vraiment. non mais c'est pas possible Maliko yɛrɛ kɛra fɛn dɔ ye parce que i b'a dɔn jamana ni jamana bɛ ka évoluer n'i m'a ye i bɛ nin ko ninnu kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ Mali la o mago bɛ Cartina na u bɛ Cartina kɛ mun ye passeport kɛ mun ye mais sisan loi min taara k'u bɛna voter a passera Mali la ka ban yɛrɛ déjà a ma appliquer de ko Cartina bɛna don Mali données bɛɛ la permis de conduire kalanyɔrɔ fɛn ninnu a tolu la hali carte d'identité nationale Cartina bɛna don a la donc o kɔrɔ ko fɛn dabila ta tɛ dɛ fɛn dabila ta tɛ dɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a bɛna dabila a tɛ dabila dɛ. non i b'a dɔn min don mun y'a to i ye nin kɛ parce que ɲɛ b'a la minnu bɛ diaspora ka si tɛ ka rage
C'est de non refosa. C'est dire degun de be degun ba. Ni degunen do ibe tla ka do degun wéré de la pour que ka kenya soro pour que ka bo degun kono. Mais eko e degunen do e ta fe ka degun wéré ta pour que be degun min kono e ka bo kono. Mais abe nyana bo chogo mendela. Nyana bo chogo talo. Ati nyana bo. Aw be se ka deme chogo mendela si sa Mali kono. Bon, mingon kana ye mbe a ngomnu bloquer non, uga tegu uga passeport soro ga tu ga barala suwa al ni correction make mo ando munu ya na chaman ba ou te correction complète o lu be fe ka tigi ga ta français Allah ou te for go blega ka tigi ga ta France ka français ni la dobe bi nous avion tab di ka di sa de gol bi nous ci de di ala boy ka laji ifa jamana atete mo gan ifa jamana be fe ka bon yo de fo moi mon patron ya patron contacté comme mais comment ça se fait il y a des jamana il y a des jamana ka papier il y a des sous là mais bon a tika la kale il faut jamana il y a passeport il y a des sous là il t'a la kale joint il t'a payé mais yo de fo nku kata google il faut jamana nous veut faire un poko mo ore bi ka papier ta mo fa ban tela non amun bloquer no malla be malien 100% ka poko ali sunu go ne kana ni mo ke ga wolo CV o fana mo ke ga wolo CV ani ne re ga wolo CV on fa ga wolo CV mamso mais na be nous veut faire un jam go na malien na te malien quand il na ta ira mo shila ko mo shi malien non o galon on connaît comment dire voilà justement c'est ça le problème mais Mali kono e autrement Mali on ta kele la wa mo shi de te kartina go kele la al ni tara kurfina shini iba sura faleno e go domé e sura su be problème kele même mo mun dala mais mo shi ta kele ke ita me mo shi da manifestation na ita me mo shi da ko ndeke mo shi te raji malla mo shi mais mi jawte munu be kaw deme wa meja foi ay meja wele an wele ke meja wala o ba fo ni jiga timide mais ala ga noya mais on te kan ke aben ke an woni ibisi ga meja wele ko ni ga gandi wele donc na me émission sigi iba bebe Mali meja ko kalama donc olu ka bota fana be di pour que meja sigi ka se ga demi sugu do kai da ni be meja sigi ni be émission sigi war sara ga émission ne sigi ay mais mo ko mo de be ka o deme non tene bo kala ngo mbanto yande ka worde sara ambe telephone niki mingi ambe weleli ke telephone mina ambe wa bi woro la de sara wati do lo wa bi segi Mali radio so la pour que aka weleli ke pour que kanina ko explication di mo ko bo lambe worde bi tumeka bo ankunde ay o fote khaw voilà justement or là ama médiatiser polo parce que à son niveau man na soni a état et fin foyer antega mi famu na ministre ga kuma me ka fomo na jabi me ka mo ga jabi me la tega ta ara o fena e media do la ka ta nyefo kerata donc solution be sora la o bo ni yo me loi be passé watu bon ne be tega mi fo na soro voilà justement au fana do ga séjour be bani moi na do tay décembre do tay janvier do tay fin 5e mois do tay 2024 donc do amro su de lona do reta tout nous là depuis na domina man la olu se ga tani passeport là s'il vous plaît donc olu ka faire tourner là pour papier le passeport de France ambassade là ka ira ga ko ika fin tourner au faire visa boka dima pour les gars c'est ga jamana là on ni passeport tebulu e ka séjour tourner e be c'est tout tala okoro ere ko donc mo ko fana be olu a tenté kalo na ni nyama sura la utara Maroc kata jita tuguni kuraye kata Espagne a mo do Espagne donc atete mo gan bon waira Mali on ta soutenir o nyode fosa nko on de ba on giri abeta aw munu be jamana ko ka sisa aw kanga munde ke na be min bolo ka fo ko Mali de ba nyana bo e mago tala de nu kan na flo surda no de madda tugu aw be fenfen nan galonde do ambe ka fenfen ke se zero on de kuma ya mamin ke sabal ya mamin ke mais na usigira ninke chogola munu be jamana ko kaya aw de be détruire ko fo ye ka diawe imago fo ita awla parce que yen nata yode ani joyoro yode bla sentiment nye yode bla jamana de nyanye e bi baro mi problème à la 24 aya fo mi jamumbe Mali service dobe Mali service dobe ni ko ngi sena ala ya reta de korofina ay minye pour yanga directeur yanga na amado directeur simple ni me barage c'est des là alors qu'il est là pour tout le monde donc il s'est urgence demander ame ay mi ke no pour que kaye dobe 3 semaines pour que kaye dron barage la obi pressé surtout na soro fo do ba fi mo ko fo mineur monsieur ne wole téléphone na fa na parce que blanc là ko un faux mineur de an ga mineur am foro rude ke
Aga numéro tibolo. Numéro c'est 400 fait passeport blanc chef numéro de 400 donc à bout poisson donc là donne activer une citation à drogue maltraité déjà en plus là surtout niveau français il veut de zéro fait en agra business idée belle ba tabotu mon bla ligne mon de baraye bloc non parce que va de ce don français ka o va traiter tout donc à pour français a warbe a business rebe damnek wa kemen ko la malla so bibina donc avec moi là voilà donc on me doté nous miano ala wuni mamboa katiginu gata uga barala munu wa dema buko parce que dema tigu bana we malla wa dema we français donc ça fait 3 mois 6 mois muga dema u nyana kalantara akadu gatu donc kefe mali taka uga sabali wake ala ni kira kama watu uzuni deura nyona do fana be malla donc dema tigu do desele no donga egol sala kata kalaro la kata ke kartine parce que bloquer no malla avec ça demande duma ay demande duma pour go mo ga bon galerie ngona do tra seneke gabo aventure la gabo extérieur la kana kibina fando ke iga na bloquer anon position sur na ma no ga bon ibadwa voilà donc mo be se ga minge meja ko la mija cité mija tanye kele drondi anye solution fo itala ni kele te na be min kono abe nyana bo herala atenyana bo herala de an kana nyogo negere an be ka kuma murmuru mo ba fo jama te nyame ko jamana ma yere de an ka ci fo nyogo nyana ma yere de do an kana nyogo negere an baw mana bana abe ka an de la an faw mana bana abe ka an de la an do na muso mana bana an ka kabila mana bana abe ka an de la c'est ça la vérité kele de ba nyana bo na o te kele ke ayo da bo ala de mo munu be mali kono ku be ka usuteni ku ka faraw ka kata korofina datugu ne be min do e nindi akata korofina datugu de musala ta la nu be loi ta kata korofina ka datugu I ka fere nyine munu fana be mali ko c'est olu ga numéro tabola ou be fo mo ga numéro tabola pour que an so lu contacter ibadwa I ka numéro be ne bolo ne renu kuma na ka teme che ibadwa na fatini nunsila ka kuma ire chien finyana de wallahi ni mimba unaga ba unaga ne be ka chien de fa unyana tande 16 de mu won ni na fatini nsila anyere drone de be se ka kelenki na ba bolo ka fo hari ensemble mo ka se ka ke e ka soro anyere be ka keleke kwa ensemble mo ka capable ka fere nyini ka fo ku be loi voter teliala fo ka don de amnu yere ba kololo kono c'est-à-dire aw jora siraka sira mina ba yere fa aw ka sawbe aw ka sebe point justement on me fait auto siraka tamni voir kabola donc on ka minki amoke parce que benye ba ka feno il va venir channel là donc il mo ti sigi ga venir channel mara non il va on de ka view détruire ou lui rebe lixivilla il va faut non mais mali kono pousser mbe kalambe no lu be climat ci foi de ma sanze mali kono ambe no negede ikanu laje ni mana kambel ce anyabe ko la sa anyabe ko la jamana be joni dabara ni efendi ano ambe kaninke mais otona be ka ke rojme be ka ke dibi de lawa munde be ka ke dibi la fem be ke francia a donné do benya bala mais pourquoi mali kono ni mo nyata la pourquoi ni mali kono mo nyeta la muna ni amebe koko ke mali kono ni man ni na konya na boy ma fenke e koko be jamana de mununta ku bo jonya kono o jamana denkele nunu e yere olu bali sebena e ka jamana ita e folo wa te tie fo nyonya na ah mais jamana fu kanta e fu ya beto ureta wa bo ga me bo to buluni am bo to buluni yorati e tika papier de tika sebe di mo maga tika mais on flek ya oni carte séjour to wa carte séjour de taraw ka jamana kono ka sabu ka ya nyanyi ya ka dese pour que ka jamana sebe ndoro jamana ya balala ka kariya ka wuli ka ta jamana kono fana te di tugu e ka lajede ibado de la ka fo ni ame ka fo ere iki ka jamana yere soutenir 100% ngo abe départ ka jamana capable ndo ka munde ki faveur jumende be e jamana kola ni de do ma mo men position ni mali man soutenir ka nous demain ni se ka ke mali futu c'est ça bon ni sigun de ba ka jamana détester do be amno do mi e jita ta ko no lu ale go mali ko barade na le dona ka ba ko ni ale tigɛ ka le labo sino ale ko ni aba ni to ko mo te so soutenir wanga tien fo nyonya na mo te so soutenir ni kanka mais ka jamana ma wo be sebe mi na e to soro jamana ka e balola mais be jamana de me chogo jumende la na ya soro be ko kalamadi na mi ngo jamana ngo eyere kunde do eyere toi et moi bien sûr
olu be mana kan fo la de asimuni sukeli ya do yoro jume anya tu la dia ne ko ngalon de be laban ngalon te laban sa che an tu contrôle ite mali denye kateme mo shika wallahi jamana nyambe barajur de tigare ambe kire fo nyonya na de c'est ça ambe kire fo nyonya ko lega quand c'est normal c'est même que mal be ba don c'est voie normale déjà alla gara kelen som mumbe anno mumre ga anno abadon ali fanga ta voie normale là donc avec ce voie normale ko kuma fo mo jmen non on lui reflet fanga mi yere la yere ya do ko fanga ta loi normale la wede na be démocratie de kono mais on lui fait niveau mi na bi on lui yere mana loi yere ka on yere te ka baraka ni loi yere on lui loi ko fo awiya mais c'est la loi ko fo awiyo bon kuma kala ban jmen bi bolo kanye fo mo nyana yana akata yoro jay katanda tugu ya ara zurgat mais en fait ne kon même là mais bon ne mi fo mo nyana donc bega agli sigi munu même malla ay absega do ku ya do ge na te bu de men ni o te war ko tere ay de mo kuma fo polo la atina fo warde il veut dire que nous la relation balatila Mali relation de donc ni dona rom na ni relation mo do te ke sa bo ka ni asira no na chini c'est à dire carte na kono donc au de me sou bo sera fait donc amago bo de mer là amago te de mer là financièrement donc bonne ko ka boy munu me extérieur là ni ga papier bi bolo ni ga papier dati bana yagi de bara là on va renouveler nous go coutar renouveler ni carte consulaire il a l'amener bientôt follow al nagara français civil wa fani gana malla ni bloguer ni pas sur la parce que d'autres no gore emi fois pas de dollar ni kosunna nous a nege ni ko faire faire nege na ne tega ke agana na re ne te passer be mo bolo aya bla folo 06 66 80 43 07 Keita ode donc quoi 06 66 80 43 07 ode nega numéro voilà aga to jamana ngasma be niveau mna sa ni mo nege ki bla kana ne liga bara bla ka fembe bla kana malla o bitacha donc o temina ay to folo na nyana borani ala ke ni loi patera be ba ka faire sur la fiala donc nous fana be yanno donc abu suit toujours media ko sira kan nous ye mi bla aba lame nous mo be mina ne bolambe be kele kene la ka fo ko munu me malla no lu tanya na borana de me no lu tanya na borana ata tega nyana bo kele to yi pe ta bisa ke sababu en are bisa ke sababu ka loi imposer antara bi che ko loi be rom na ka be kila ka ye wele donc ka ku ni nga loi be système avec sira dimenka asimben kuma me chini avec la loi il l'a passé donc mo do bi te ga mo do la diga mo do sauver donc ni ne ga kuma laban ka la c'est malin bela jelema vraiment mon frère merci beaucoup ala kanto nyoronye ni ndo me ay courage ta c'est tri gelia ta to ma yere fa yadi c'est ça justement bon yere fa ni ay mo chama fana kana bla afunguro la ni ay nana kuma ka fon desera hotere ne ga ta o ga kuma la chanti ta na burbu so mo chama be ne akuma fo ko no kana kuma fo parce que do bolo ni kuma fo centre tabu ni ya me ga famille ya me ki bloquera en fait ne ma bloquere asi ta te ne joro et puis ka to malla fana te ne joro ne te ka ta barage shi malla ka nga warso ne mo ta ne barage mo ta ne kamna mais nyembalma do de ye situation do ko no me ngante ga ndaden ko ka fo ko do de ga ke pour ni bana fere te pro sur ala ouais o kondo voilà nana kuma bere to la mana kuma ka fo kelen to la non e kelen to ya te be ka kuma bere to la haramu ne be ka kuma bere to la voilà justement te ko jugu ya ay courage ta kana ke sababu ye ka fo yere faga be jiga o kono parce que yere faga o dusun tanya we kelenye yere faga kapsa ni mi yere faga fana kapsa ni minye we c'est dire mo mi yere ta do ibe ta mi o tigi har no ya yere faga problème to la ni tete ta fara ko ndo yere la koni har ni e ki yere faga de o de fana kapsa quoi o de fana kapsa no fana e quoi sinon ay du sutale ay kele surtout munu be mali kono munu be jamana ko olu kanga wuli ka jo jumende ke an sigilen do ka wala me mali munu be mali kono bi setu ye dabali tuye an munu be jamana ko ka ni ambassadeur ni consul ba bolo ya aw se ko e mundi aw kanga munde ke nunu ka problème ka asa da dama ka siga fa balma munu bloquer no malla absolu te kanka aw fo fanaga zaman se son do organiser ka fo mo bloquer no malla consul ka frege donc ka fo ko kartina ko bala ni ko bala wa kuma etay manede diaspora do mo do bloquer no malla ka tawge kartina ore bi sa kuma dai abolu oui c'est ça kuma da tere ay o te ko mi kuma da yambolo de c'est dire
réalité de do ko kuma da yede iba be ka Cédric ka fendo che mali ko na nga che am te tani na de piante iru la de ambe minna non i ka passeport be dube ate diwa kuma be ni nyoro de kawo mali de wonde do i ka hake de do de be ka imbo saraw abe dide me ka fo kuma da tere isi kanya aunde wo na ma kuma nuye jonde be kuma nuye personne bien sûr moi aussi voilà bien sûr OK bon merci ni che ala kanto nyoro sali internet merci beaucoup Dara Malium manden kaw ninde tunye kuna foniya kala so bela jelema ambe do ponjugoro anteta ante machi maka kire ore nyogonte au kana nata au kana ka keleta kadi doma har ni mado be ki deme ikani yereke ka foko ibi yere la blaka beto abebolo ka beto ale bolo ni ya beto ale bolo na ale dana yoro mi wo danduye point ibi sega minke ebo de ke point c'est tout de famba ma utaraye de fenchamanti manane famba chere ama utaraye me ma dani se c'est tout n'indron de do ne refana danye se aw bisiga munde keni bela jelen kofe comme aw nyaw deme pahawi aw bisiga munde keni bela jelen kofe aw de kotiguye aw de tonyonendo aw de nyanendo ambeka aw de deme ambeka keleka aw de c'est ça la vérité ni mi nyaw nego baw negende de men nete negende de hiki non Salut Internet, merci. Milliards de dollars pour la femme Mayelama. On sait qu'à femme, pour femme de chou, Faké Malila. On sait qu'à femme, Malika, on va monter pour là. C'est la bague pour la paix, car son sécurité est réglée. Le monde de attentat où est parti l'accord d'Alger. Manda Fala va passer pour l'homme. J'en ai deux Makumado. Comme vous passez en Joy, elle même partisan d'eau. Comme Yamina, comme Fekera, 2012 pour qui Amamouye, Anela Saganda. Terrain qui est digé, Guru Jomo Jove Famou. Solution à Nini, notre travail dans le trou. Maliba, Ikanyata, Yorobana, Ikene Panela Manimata Kodena. Maliba, Ikanyata, Yorobana, Aunata Motola Nipinane. Maliba, Ikanyata, Yorobana, Ikene Panela Manimata Kodena. Maliba, Ikanyata, Yorobana, Anga Famotengi na Fantaunade. Mettez sur la tête, ça vous y allez venir. Wariko Kerafa, Mandela Tasso, Famadi Dine Benjamin, Auditalien encore, Malila Ibapé, Patrika Tchani Keme, Mouakil Mbara, ça va dire que tout est compté. Est-ce qu'avec la libre, moi je vais venir en tout. Est-ce qu'à ma con, nous des foutiers, faut la déclarer et tout. Maliba, Ikanyata, Yorobana, au